خیر کدی ژوند تیاره تیاره دی چې ګیله ونه کړې هره تیاره پتلو کې زیرې د سبا ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام د یتیم آواز 111 بریکورډ سواد غالیږي او 112 دیر لویر میدان دویم قصه را ستاسو کوربه حمید الله ستاسو مخې ته ستاسو د رالیږلو ډیرو خوشحالو سره د دې ګلونو ماشومانو مخې ته حاضر دی. امید لرم چې تاسو ټول په خیر او عافیت سره الله مو خوشحاله ساته. قدرمندو د دې ګلونو ماشومانو اولنۍ قصه تاسو د الیاس سهاره سره کتلې وه. د دې خفګان او ژړا تاسو لیدلې وه او اوس یې تاسو خنداګانې او خوشحالۍ هم لیدی شئ. یقینا چې قدرمندو مسافرونو او د اخلاص خادمانو داسې ګلونه ماشومانو چې انسان په خفګان او په ژړا ویني نو خپل بچي انسان ته مخې ته شي. نو څنګه چې خپل بچي سړی په خفګان کې نشي لیدلی نو داسې یتیم یسیر هم څوک په خفګان او په ژړا نشي لیدلی. نو یقینا د خپلو بچو سره سره تاسو دې له خوشحالۍ راولېږلې. الله دې دا خوشحالۍ ستاسو د پاره قبول منظور کړي او د دې دې هم دا د خوشحالو سبب وګرځي. هغه خوشحالۍ الحمدلله را رسېدلې دي. زه ستاسو مخې ته ږدم، تاسو ما سره تر اخره پورې اوسئ. قدرمندو تیر پروګرام کې د لبن ګروپ چې کم لیسټونو سیستم کې لږ فرق راغلی او هغه نومونه زه بیا تاسو ته دوباره وایم. لبن گروپ سعودی عرب لبن دغه لیست دا دی. حافظ سید ملوک صاحب 15 ریال، قاری سے ظاہر صاحب 15، بدس حافظ سید ملوک نامعلوم 12، رح الامین سواد 10، حیات اللہ جلالہ 10، سلیم سواد 10، زین اللہ میدان 10، ابو حریر 10، بخت امین سوادی 30، قاری عبدالولی 10، جان محمد تورغار 10، مولانا شوکت احمد 10، مولانا سید حبیب 10، قاری فضل امین 10، اقبال بنیر 10، محمد اکرام میدان 25، شرافت خان بنیر 10، جمعہ گل بنیر 5، دیر ناصر بخت جہان 103، شیر سلطان 15، رائز ایمن بنیر 10، سلیم بنیر 10، شمشول بنیر 10، حمزہ خان بنیر 5، یارمین بنیر 5، انور خان بنیر 5، رشید بنیر 5، گل راضی بنیر 5، شیر اکبر بنیر 5، بختمند بنیر 8، شیر عالم بنیر 10، نمیر خان بنیر 5، حمید اللہ خان بنیر 6، دیر ابو معاذ مخرج 29 243، دیر ریحان مخرج 29 50، قاری متوکل 10، اسماعیل بنیر 10، بجلیگر 10، حسین احمد مولانا صاحب 10، ابو حمزہ 10، افسر علی 10، صابر خان بنیر 10، ولید من بنیر 6، زیر اللہ بنیر 30، الیا جرمنی 12,000 روپے، حاجی گل ملیشیا 3,600 روپے، حاجی گل سعودی عرب 2,000 روپے، طاہر دبئی 4,000 روپے، وقار ایس 1 اسپورٹ بٹخیلا 1,000 روپے، جمیل سعودی عرب الرین 1,000 روپے، افتخار مینگورہ 2,500 روپے، محمد ظاہر پشاور 1,000 روپے، محمد ظاہر شاہ پشاور 10,000 روپے، ریاض بنیر 1,000 روپے، گلدار ثوابی 1,000 روپے، امین خال 3,000 روپے، صابر سعودی عرب 4,000 روپے، مشتاق باجگٹا 500 روپے، فرحاد سعودی عرب او داغی دوستان 7,590 روپے، تاثیر الحق بټخیلا دا زموږ یو قدرمن رور دی اعزاز صاحب چې په دې باندې هم دا سخت تیر شوی وي او د یتیم دپاره دی هم ډېر مینه محبت ساتي. خو چې کله دوی والد صاحب هم په حق ورسېدو د یتیم پاتې شوی و خپلو خویندو له او ورونو له چې کوم تعلیم ورکړی دی یقینا د دوی غیرت ته سلام اعزاز صاحب. فضل علیم بریکوټ 1,000 روپے، احسان اللہ حسین اللہ دیر 1,000 روپے، نوید سمرباغ 500، فاروق جہلم 1500، نسیم کراچی 1500، عبداللہ KPK 500، شاہ منیر پشاور 1,000 روپے، سبحان اللہ پشاور 1,000 روپے، صاحب جان لاہور 500، شاہنواز UK 20,000 روپے، محمد زمان سمرباغ جندل شوز د پیزارو دپاره 1,000 روپے. تاسو چې کوم 1,000 روپے را لېږلي وي سمرباغ نه هغه به انشاءالله دوی له ورکو نقدي او پیزار روپے والي. محمد توفیق پشاور 3,000 روپے، عطاءاللہ تانا 1,500 روپے، مسید سعودی عرب 21,762 روپے، حمید پرتگال 10,000 روپے، محمد عارف کراچی 2,000 روپے، سعید اللہ میدان 1,000 روپے، فضل مولا دین بہادر باجوڑ 20,000 روپے، ہمایون دبئی 9,000 روپے، گوہر اسلام آباد 500، ارشاد واڑے 100، مولانا عبدالرحمان خادقزئی مدینہ منورہ 1,000 روپے، عمران آفریدی خیبر ایجنسی 1,000 روپے، سلیم الرحمان ملیشیا 2,775 روپے، فرید قطر 2,000 روپے، فات پشاور 200، شاہد درگاہ 5,000 روپے، عبدالرحمان اگرا 5,000 روپے، جانزیب او داغی دوست واڑے 5,200 روپے، خان او داغی دوست الرین 29,160 روپے، محبوب ٹریڈرز نزد شلٹن ہوٹل تیمرگرہ 5,000 روپے، حامد برخانے 1,000 روپے. جانزیب سے واڑے لسٹ اقدا دے. سلطان یوسف ملا گجر 500، یار محمد 500، فرمان اللہ 200، بخشات 500، صدر سے 1,000، شہزاد 500، عمر ایاز 500، حضرت غنی 500، منصور خان 500، حضرت علی 500. خان الرین داغی لسٹ دا دے. ہدایت اللہ 20 ریال، شمال 10، حیات 6، شاہد خان 25، ناصر 12، انور اللہ 3، ظاہر اللہ 3، معاذ 10، سعید امید جان 10، باچا عالم 10، یاسین 6، حفیظ اللہ 8، لیموزین
دیرے والا 35 سلیم اللہ دیرا 42 عباس 10 عمر سعید 10 ظاہر 4 شاہ زیب 1 داؤد شاہ دیرا 61 رحیم زادہ 10 اکرم فجیرہ 10 فضل ہادی 5 عبید الرحمان 4 صالح الرحمان 20 شیر بہادر 20 اکرم سعید 7 حنزلہ 10 نعیم 10 عطا اللہ 10 رفیق 15 محمد سعید 5 اکرم ہوٹل والا 5 رحیم زادہ 16 سجاد 10 نثار گاؤں والا 5 سعید 5 محمد قاسم 20 شوکت علی میدان 30 لاس نمبر 68 23 90 لاس نمبر 99 501 20 القیون دیرا قاضی عطا الرحمان غلام واحد جان 10 بخت 10 شاہد اللہ 1 خلیل الرحمان 10 عبد الرحمان 10 سعید الرحمان 10 عثمان اللہ 5 نواز 2 قاضی عطا الرحمان 50 ریال اسف سے سعودی عرب جویل داغیلس دادے درشالہ 5 ریال ڈاکٹر 5 کشمالہ 20 ابو بکر 5 حابل 10 ابتاب سے سعودی عرب دمام داغیلس دادے اوریج 50 ریال القسم گروپ سعودی عرب داغیلس دادے لاکھ نمبر 46 52 میں 100 ریال مشتاق 30 لاکھ نمبر 16 34 10 لاکھ نمبر 99 98 10 جمیل سے سعودی عرب ریال داغیلس دادے فضل محمود 100 ریال عنایت اللہ 10 فضل بادشاہ 10 عطا اللہ 10 حمید 5 عتیق 21 صفی اللہ 10 جہانگیر میدان 10 اظہر الدین 150 سلیم 15 زید خان 50 ضیاء اللہ کوریہ والا 145 فرحان 80 علیم الدین روغانی 20 مہران روغانی 50 جان روغانی 25 جاوید خان 5 علی رحمان 150 اسد 20 ریان مقصود 50 بلال 10 نعمت علی 10 شوکت لولو 100 جاوید 50 لاکھ نمبر 55 86 50 نظام الدین 20 علیم الدین 20 جان محمد 5 عثمان علی 15 عزیز سے دے بریکوٹ دے معشومی لچی دے نو 200 ریال را لگلی ولی چی دے گل شانتی معشومی با 500 روپے باندے کار کو د میاشتې نو په دې وجه باندې دی ته 200 روپۍ چې دی 200 ریالی نو دی چې دی د کال تنخواه هغې رور وزیق صاحب را لیږلې ده راشد صاحب او فیاض صاحب سعودي عرب حرات صنایع د هغې لست دا دی رحمان الله 20 ریال راحت 20 عثمان 10 وقار 10 بابود 10 ابو حمزہ 10 سراج 10 منور 5 ریاض 15 رئیس 15 سلیم 10 ابراہیم 10 اختر 3 رومان 5 فیاض 20 گلالہ 5 زبیر 15 زمان 5 حسن 5 احمد 5 سید محمد سے سعودی عرب شارع ابراز سویدی داغی لسٹ دا دے عبداللہ اشائی 25 ریال محمد زمین چکدرہ 10 خیسر رحمان 10 وہاب خان 5 وریشہ تاج 8 نصیب سردار 5 داود پیران 5 وحی زمان 5 ابو بکر 5 احسان اللہ تلاش 5 راحت اللہ 5 جاوید 5 ابراز ثوابی 5 عبد الرحمان 5 استاد ثوابی 5 امیر سے 5 صدام حسین 5 ولی رحمان 2 شیر محمد 5 خلیل 5 سارا سعید 10 سمیع اللہ سے سعودی عرب دمام داغی لسٹ دا دے محمد عمیر 75 ریال ڈاکٹر فلسطر 50 سلیم بائی صفا 50 ظہر شاہ سے سعودی عرب الخرج داغی لسٹ دا دے مصطفیٰ 64 ریال اقبال 20 محمد خان دیرہ 52 پوجی دیرہ 65 عظیم خان دیرہ 171 ظہر شاہ دیرہ 128 ریال عزیز اللہ سے سعودی عرب شمیسی داغی لسٹ دا دے نثار 5 ریال عمران 5 سعید 50 سلطان محمد 20 شاہد 50 خانزادہ دیرہ 37 فضل مولا 465 نصیر 50 زہیب 25 محمد زیب 5 عقیل محمد 5 جان زیب 5 بخنوا 5 علی محمد 5 بادشاہ حسین 5 اکبر محمد 5 حضرت محمد 5 امیر محمد 6 جمال الدین 2 جہانگیر شاہ مردان 10 ارشاد 200 راز نبی 20 خیستہ ورشا 31 عبداللہ 5 محمد حسین 5 مقبت اجلیہ 100 درمال فائن دیرہ 54 ظاہر 5 گڑ دیرہ 20 فیاض سے سعودی عرب پائندہ خیل گروپ داغی لسٹ دا دے خان بچہ 5 ریال نامعلوم 5 راج ولی 10 نظار علی 5 سجاد پنجابی 5 ممتاز 10 علی بخش 5 قیوم خان 5 لبن گروپ سعودی عرب داغی لسٹ دا دے حافظ سید ملوک 15 ریال قاری سے ظاہر صاحب 15 سید حبیب 10 قاری متوکل 10 مولانا شوکت احمد 10 عنایت جلالہ 10 روح امین سواد 10 بخامین سواد 30 سلیم سواد 10 زین اللہ میدان 10 اسماعیل 10 بخمن بنیر 7 اقبال بنیر 10 احسان الدین 10 بجلیگر مولانا 10 ابو حزیر باجوڑ 10 عثمان شفا والا 200 ڈیرہ ناصر بخش جہان 137 ڈیرہ ابو معاذ مخرج 29 210 محمد اکرام میدان 25 فواد میدان 10 قاری عبدالولی 10 شیان میدان 10 افسر علی مردان 10 ابو حمزہ 10 جنید بنیر 5 شیر اکبر بنیر 10 یارس بنیر 5 حمزہ خان 5 شمشول 5 سی زمین 5 رشید 5 راضی من 5 عزیز گل 5 گل راضی 5 سلیم بنیر 5 شیر عالم بنیر 8 جمعہ گل 5 الشہداء حسین انڈیا 10 عمر رحمان واڑے گروپ 15 صابر خان بنیر 10 شرافت خان بنیر 10 شیر سلطان بنیر 10 محمد رحمان واڑے گروپ 40 محمد ابرار سے سعودی عرب جدہ داغی لسٹ دا دے
کوہستان خان 25 ریال، فضل وہاب 25، فاروق 100، محمد ظاہر فون کارڈ 15، محمد علی 50، فضل 25، عثمان 50، سمی 50۔ اقبال سویدی سعودی عرب داغی لسٹ دادے حافظ اللہ 5 ریال، زاہد 5، ہمیش 5، سبزی علی 1، حکیم خان 2، فرمان 5، فرحات 3، صدام 5، ایوب 2، رحمت خان 5، لال محمد 5، اسماعیل 2، محمد اللہ 5، محمد زیب 2، شیر خان 2، شریف 5، طارق 10، عمر زیب 5، ڈیرہ عبدالوہاب 24، ڈیرہ خان ملک 32۔ نورزمین سے سعودی عرب سویدی داغی لسٹ دادیں رفیق 25 ریال، سلطان سعودی 50، قریب الرحمان زین کارڈ 20، اظہر 50، شریف زادہ 125، احسان مدین کارڈ 10، ابو حمزہ زین کارڈ 15، بہرام 50، مصطفیٰ دیرے والا 115، گلزمین 50، سلطنت خان 5، حمزہ 20، عبدالواحد 20، توحید 10، انعام قاضی 60، سلیم زین کارڈ 20، کامران 20، شفیع الرحمان 20، حضرت حیاض 5، الیاس 10، احسان اللہ 10، خان باز 10، ابو عیان 50، عرفان 10، حماد 100، ابراہیم 10، رحیم غنی 10، ابو داود 10، اسماعیل زین کارڈ 30، کومل 100، اکرام اللہ 10، سید مالک 10، فرمان علی 11، ابو انس 10، برکت 5، طارق 5، لاسٹ نمبر 103 10، لاسٹ نمبر 761 5، لاسٹ نمبر 98 2، عثمان 5، نامعلوم 7۔ کفایت صرف سعودی عرب سلطانہ داغی لسٹ دادے حبیب حرقہ 150 ریال، یوسف دیرے والا 14، بختور اگرا 10، نوید اللہ 6، سہیل 5، محمد علی 2، نورزادہ 2، شعیب خان 2، زڑور خان 10، ابو عواد 10، ابو ریاض 10۔ یمبو گروپ سعودی عرب داغی لسٹ دادیں سعید خان 10 ریال، لیاقت خان 5، شیر رحمان 20، انور شاہ 10، ابو عمران 10، عمر علی 10، روح اللہ 15، اختر خان 5، دلیل خان 5، افضل 10، اویس 5، ذاکر 5، محمد فدیر 14، عبدالعزیز 10، اظہار 7، امین اللہ 3، طاہر لالا 4، نوید 1، ہدایت اللہ 30، حیات اللہ 20، قاری صاحب 10، صابر خان 10، احمد استاذ 5، وحید اللہ 20، محمد علی 10، محرم زیب 10، سعید خاکسار دعا دفرا فیل کڑے دے 10، واحد گل 5، ابو سارا 5، عدنان 7، نور حمید شاہ 3، باور جان 3، اکرام 20، داود 105، گوہر 20، بخت منیر 15، وحید اللہ 5، بختور دیب 5، عقیل 5، نواب خان 5، فضل کمین 5، فرمان 5، شہزاد 50، اسرار 5، نور الہادی 20، نذیر بھائی 20، بلال 25، منصور 25، سیار 15، ابو اشال 50، محمد بکری مصری 20، امیر سے 20، عقیل خان 20، نائف عمل 10، مجاہد نیپالی 10، زاہد اللہ 15، لاست نمبر 74 29 10، فیض الرحمان 30، عبدالقادر 52، فیض الرحمان 10، ذاکر اللہ 15، عبدالواحد 10، وزیر زادہ 5، مختیار 10، عبدالجلیل 15، ظہیر اللہ 10، امان خان 2، انور زیب 5، محمد زادہ 3، رحمان زادہ 5، عمر زیب 10، رفیع اللہ 5، نامعلوم 10، اسماعیل 15، رحمت اللہ 25، اکرام خان 15، شیر افضل 50، رشید جدہ 50، جمال 5، شابق زیب 5، پاک دیر 20، حبیب اللہ 5، اسلام الدین 5، زاہد اللہ 25، مہران رنگ والا 50، حضرت بادشاہ 10، امیر خان 10، ظہیر علی 10، امتیاز 25، عاصم خان 10، محمد امین 5، محمد زادہ 10، مقصود حیات 20، نامعلوم 10، حیات اللہ 50، شعیب خان 50، فضل ہادی 5۔ امتیاز احمد سیف سعودی عرب الیرموک داخل لسٹ دادے شیر عالم خان 10، محمد اعظم گلوالا 30، ابو وقاص مٹ اسوات 100، ابو انصار 50، سلاوت خان 10، شیر مالک 10، ابو نائب 10، رشید گل 10، ابو طلال 10، مقرب خان 10۔ سرور سیب سعودی عرب الخبر داخل لسٹ دادے عبدالرحمان پشاور 100 ریال، فضل امین 100، گل خان 200، عرفان 50، امیر ادم خیل 50، جاسم خان 12، سالم سعودی 12، مسعود بنگالی 5، شہباز 5، حماد 5، طلحہ 10، سلطان 10، بغزادہ 10، اسماعیل 10، حضرت علی 10، عمر محمد 10، امیر سلام 25، مراد 20، لال گل خٹک 10، جعفر افریدی 10، ہوبان 5، یاسر خان 10، جعفر خان 10، غلام کاکا 10، اختر علی 5، حماد 5، عمر دادا 5، رحمت اللہ 5، ابو عدنان 5، ذاکر اللہ 5، محمد رزاق 5، ابو اجواد 10، نادر بابا 5، رحیل معصوم 10، محمد زیب 10، نسیم مردان 5، ابو واجد 10۔ ظہیر شاہ صاحب، سلیم شاہ صاحب سعودی عرب شارع سراس داخل لسٹ دادیں خالد 10 ریال، محمد اسلام 10، سلطان زیب 2، مبارک زادہ 5، عثمان 3، نامعلوم 3، اکرام 10، زاہد ٹکنائے 10، تاج بخاری 10، ظاہر شاہ 10۔ عبدالزمان صاحب سعودی عرب نسیمہ داخل لسٹ دادیں طارق بچہ 40 ریال، شیر علی 30، بخت اللہ 30، عارف اللہ 20، یوسف 10، سراج 5، عبدالزمان 20۔ نیک محمد صاحب سعودی عرب روزہ داخل لسٹ دادیں زیور خان سواتے 100 ریال، دیرہ سلطان 41، محمد ایاز 26، بختمن 10، شامدار 10،
زاہد خان 5، اکبر رحمان 5، شاہ رسول 5، نیاز الدین 5، سیال خان 3، خیستہ 2، وقاص 3، احمد شاہ 2، سلطان حمید 5، یاسین 5، نامعلوم 2، ناظرین 5۔ عبدالماجد صاحب سعودی عرب شارع ظہر داغی لسٹ دے بقالہ الرفا 100 ریال، عمر فضلیہ دیرہ 55، بہادر خان ملز 5، سید الرحمان 100، بخت ارشاد وزیر 50، علمزیب 20، اسرافیل 10، شاہ ولی 5، امایون 10، نیاز 5، نور رحمان 5، طاہر 5، احمد علی 5، ناصر خان 50، اقبال 5، شاہ حسین 20، دلاور 50، لائق زادہ 17، کاجو خان بابا 500، ام عائشہ 10، ابو عبداللہ 10، عبداللہ 10۔ جنید زر سے سعودی عرب ریاض داغی لسٹ دے عنایت الرحمان 100 ریال، جمال شاہ 20، امتیاز بائی 25۔ محمد ابراہیم سے سعودی عرب نمار داغی لسٹ دے حضرت علی 50 ریال، اماد 10، شاہد باغ 10، عرفان 10، ایاز 10، محمد ابراہیم 5، کفیل 10، نامعلوم 2، برکت بوفیا 50۔ داؤد صاحب سعودی عرب خمیس مشت داغی لسٹ دے ندیم خان زین کارڈ 15 ریال، ابو حمزہ نجران 50، محمد شرورہ 10، شیر محمد 30، یوسف خان 20، صلاح الدین 10، رحمان اللہ 10، سعید اللہ 4، عمران خان 4، نیاز ولی 11، رحیم خان 20، گلزمان 5، سلیم خان 5، ضیاء اللہ 5، سید امین 10، حسین زادہ 20، شاکر خان 15، شاہدین 10، شیرزادہ 16، سلیم خان 5، محمد حسین 20، داؤد خمیس مشید 100۔ سلمان سے نورزمین سے سعودی عرب سبھی لغی لسٹ دے افسر دیرہ 8 ریال، لاس نمبر 830 10، لاس نمبر 0012 14، پیر محمد شاہ 12، علی اکبر 13، قاسم جان 36، عرفان 42، بخروان 7، لاس نمبر 77 43 17، نامعلوم 31۔ سپندہ سعودی عرب سویدی اشارہ اشرین داغی لسٹ دے ناصر سبیل 10 ریال، ابو خالد 15، مسافر باجوڑ 5، عظیم خان شموزو 5، سلطنت خان شموزو 10، سلطنت خان شموزو 10، صدیق الرحمان ادم ڈیرہ 10، کاشف شموزو 10، انور علی شموزو 10، امجد علی سبیل 5، اکبر علی تالاش 5، حسین علی ادم ڈیرے 5، باقی دوستان 10۔ خان بچہ سے سعودی عرب دمام القطیف داغی لسٹ دے حضرت حیات 50 ریال، عبدالحکیم 10، ابراہیم 10، خان بچہ 30۔ فائل خیر سعودی عرب سویدی داغی لسٹ دے عنایت 5 ریال، علیم خان 50، عبید 10، وزیب 10، دیرہ خزانو 55، کمال 10، لاس نمبر 987 10، اصغر 10، لاس نمبر 704 30، بلال 100، مومن 20۔ لال زمان سے سعودی عرب منفوحہ شارع اشرین داغی لسٹ دے گل احمد جان 5 ریال، رحیم گل 5، اصغر خان 2، نذیر باچا 2، لال زمان 10، اسماعیل 1، ابراہیم خان 1، سید ولی خان 2، گلزادہ 25، گل خالد جان 1، رحیم اللہ 1، حاجی فیض علی خان 1۔ خیسر رحمان سے جمعہ خان سے سعودی عرب منفوحہ داغی لسٹ دے دیرہ باوزیر پلاسٹک 100 ریال، جاوید مرفوحہ بقالہ 200، اسپن گلی باغ 120، فضل الرحمان 165، علی رحمان 25، حیات ناگوتل 200، گلزادہ 150، رحیم اللہ براول 100، آیان 100، محمد رحیم 227، زکریہ 15، عبدالبصیر میدان 70، عبداللہ 50، جان سید 50، حسن سید 10، نعیم 50، شاکر 10، خالد 10، ساجد 5، واحد اللہ 20، عبداللہ اسپن 10، نامعلوم 5، عرفان اسپن 10، محسن آجی آباد 10، ذاکر اللہ میدان 10، نامعلوم 5، سفیان انڈیا 5، عارف انڈیا 5، امیر ول انڈیا 5، نامعلوم 50، وکیل 10، معاذ 60، زید 20۔ رحمزادہ سے مشتاق سے دبئی مصفہ نمبر 47 داغی لسٹ دے بچہ زدہ 20 درہم، افسر گلونا 5، مختار گل 5، حیات جان 10، اسحار علی نمبر 26 40، معین 20، ابو کوثر 20، اقبال 20، الیاس شاہ اما 20، قیصر 20، نور ولی 10، رشید احمد 40، بشیر احمد 20، مواد علی 5، عنایت 10، شیرین زادہ 15، رحیم زادہ 20، رحیم اللہ 20، زاہد 15، جہانگیر 15، زبیرائی کارڈ 50، وارث 10، اسحاق بہادر 10، سلمان زیب 10، عنایت اللہ 50، نیک دل 10، آصف نمبر 9 10۔ اقرار سے دبئی اور لانچ داغی لسٹ دے ظفر بھائی 220 درہم، سبحان اللہ 25، محمد اسحاق 30، شامدار 10، ابو ریان 10، درویش 10۔ محمد عزیر سے دبئی جبلی علی داغی لسٹ دے آصف خان 40 درہم، خان شموزو 10، فضل خالد 10، محمد اسلم 5، محمد عباد 10، محمد اناب 10، محمد اشیر 10۔ انور گل سے دبئی علائن داغی لسٹ دے ارشد 20 درہم، بلال یونس 100، شاہد خان 25، رحمت خان 5، مجدد فواد 20، محمد عمران 20، عبداللہ 10۔ اختر منیر سے اسماعیل سے دبئی شارجہ سکان کمپنی داغی لسٹ دے الفجیرہ سائٹ سکان والا 185 درہم، دبا سائٹ سکان والا 85۔ علی زرسید سے الحباب غٹا باغیچہ لسٹ داغی لسٹ دے علی زرسید سے 10 درہم،
حامد شاہ 20، عمارت شاہ 5، شیر زمین 10، بلال 5، ذیشان 5، محمد سنان 5، فیضان اللہ 5، فاروق احمد 10، انس 5، شعیب 5، ولی امان 5، اکرام اللہ 5، حیام بچا 20، باسط 10، عبد الماجد 20، احمد شیر 5. تلاوت شاہ سے نبی اللہ سے دبئی مدام بلدیہ داغوی لسٹ دے. تلاوت 30 درہم شاکر اللہ خٹک 20، سبحان گل 5، فیض محمد 10، رانا سجاد 10، مرجان 10، حمزہ زبیر 10، ظفر اقبال 10. جنید احمد سے او اسلام الدین سے دبئی شارجہ داغوی لسٹ دے. پری کی زمون سرا نصیب اللہ سے دے د بیٹنی دا یو خاندان دی چې د دې خدمات چې دی الحمدلله د اخلاص لپاره شروع شوی دی او د هغوی خپل لیست راغلی دی. هغه استاد سره شیر کوم. نصیب الله سے بیٹنی، نصیب اللہ سے بیٹنی 50 درہم، عباد الرحمن 50، گوہر 20، اعظم 10، نظام الدین 5، سید 25، علی رحمان 100، عباس 10، شیر امین 10، زاہد علی 10، زاہد جان 20، بابا جان 10، اسلام 10، محمد غنی 50، ہلال 20، فواد 20، خیستہ زمین 40، عبداللہ خاکسار 30، قاسم علی گجرانوالا 5، باروز خان 20، رحمان اللہ 30. نصیر احمد سے دبئی ام القیون داغی لسٹ دے. نصیر احمد در 20 درہم، ساجد بائی 20، ارشد علی 20، مصطفیٰ 20، انور محمد دیرے والا 20، حبیب 20، اکبر حسین 20، گوہر 10، احمد بچہ 10، انور سید 10، صدیق 10. عثمان زیب سے دبئی فجیرہ داغوی لسٹ دے. محمد سلیب 20 درہم، عجب خان 10، ظاہر اللہ 5، ارشد الہیل 50، ماں کے لیے دمور پر دعا فل کر دے 15، خلیفہ عثمان 15، ریاض 5، امانی ملک 10، ریحان 5، امین گل 5، جان بخشید 5، غفور 5، اختر منیر 25، اسرار 30، یونس 50، شاہ سعید 45، احمد سراج 10، الہدا اسپیئر پارٹس 20، انعام اللہ اغوی دوست 35، فتح محمد 10، اکبر خان 10، ظاہر اللہ 10، حفیظ حبیب 10، منور خان 5، صدیق الرحمان 10، اصغر خان 10، عدنان خان 10، حضرت اللہ 5، دولت خان 5، امین اللہ 5، عجب خان 5، محسن 3، عطا الحق 5، ارشاد خان 5، امداد خان 5، امداد اللہ 3، امتیاز خان 10، مومن 1. سمیع اللہ صاحب صوبان، برکت اللہ صاحب دبئی فجیرہ داغوی لسٹ دے. سمیع اللہ صاحب دعا دا فیرفیل کڑے دے 10، جبرائیل دیوم دا دعا دا فیرفیل کڑے دے 6، عبداللہ 5، عبد المالک 30، شاہ پرویز 15، انعام الحق 6، مہربان شاہ 10، ارمان شاہ 5، لائز خان 5، سلیمان شاہ 1، ابو خسار 5، امجد علی ملائکہ 2.50، لال زادہ 10، رحیم داد 10، یار زمین جیلاڑ 10، عطاء الرحمان 20، محمد نعیم دیر 5، علی محمد 1.25، انور اسلام 10، صفی اللہ 5، فرینڈ پارٹی 10، نیازمین شاہ 10، داؤد بائی 5، الطاف تالاش 5، دین محمد 5، ارشد 15، برکت اللہ 10، سہیل دیر 10. پاپودین ممبر دبا الغب گروپ دبئی داغوی لسٹ دے. نجیب 20 درہم، معاذ 15، عرفان 10، ارمان علی 5، رحیم الحق 5، ایام الحق 5، مولانا بختور خان 5، منصور 5، حاجی زرمان خان 25، باچا 20، باچا 10، پاپودین 10، محمد علم 5، امیر علم 5، ابو عیسیٰ 100، سید ابراہیم 17. سید محمود علی موسیٰ کبنی قربگان دبئی داغوی لسٹ دے. سید محمود دا دعا دا فیرافیل کڑے دے 10 درہم، عبداللہ 10، حفیظ 2، شفیق دا بچو دا فیرا دعا فیل کڑے دے 5، گلزادہ 10، ارشاد 5، کفایت 5، سلطان سکندر مرحوم دا دعا دا فیرافیل کڑے 10، اختر زیب دیوم دا دعا دا فیرافیل کڑے دے 55، پیر محمد 10. شفیع اللہ سے اور فہیم الرحمان سے اجمان گروپ دبئی داغوی لسٹ دے. شفیع اللہ 10 درہم، اسلام واحد 5، عاشق جان 5، ارشاد خان 5، اسرار خان 5، شاہ جہان خان 10، حلیفہ زاہد 10، عبد الرحمان 10، شیر زمین 5، عطا اللہ 5، احسان الحق 10، محمد حسین ارمانی 10، فراز ٹیکسی ڈرائیور 10، نور ولی شاہ 20، علی رحمت میاں 50، رب نواز 10، وقار 25، فرویز خان 5، احسان اللہ 5، راجہ ندیم اسلم پنجابی 5، فاروق شاہ 5، ریاض بنیر ماما 10، فواد علی 10، بلال خان 10، گوہر علی 10، معاذ علی 10، محمد عمران 10، بخت نواز 30، شوکت 10، سلیم 10، نصیر اللہ 5، عمران اللہ 10، میر بہادر 5، امین 5، حافظ اللہ 5، نصیب جان 5، توفیل احمد 5، نظام الدین 10، رحمت اللہ 10، سعید خان 15، ایجاد اللہ 20، وسیم احمد 5، امیر 5، فراحت 10، جلوہ 5، فاطمہ 5، سہیل 10، مجید 10، یاسین 10، امین 5. اسماعیل سے فاروق سے دبئی ازید داغوی لسٹ دے. اسماعیل خان 30 درہم، اختر منیر 10، نیاز الرحمان 5، عجب خان 10، نعمان 20، اکرام اللہ 20، سیاست 10، لاس نمبر 07840، احسان اللہ 5، سرزادہ خان 5، لاس نمبر 106 5، سید باچا 5، اقبال خان 5، عظمت اللہ 10.
قاری عزیز الحکیم صاحب اور رحمان شہزادہ صاحب دبئی رسول خیمہ گروپ داغی لسٹ دادے. قاری عزیز الحکیم 10 درہم محمد ایوب صاحب 5 گرجیت سنگھ 5 خیان خان 5 ہدایت خان 5 محمد عدل 5 شاہ ولی 5 یاسر زیب 5 ابو عمر دعا فرافل کڑی 5 ابو حلینا 5 ابو حسنین 15 زاہد خان 15 شفیق الرحمان 25 یہ ٹول دعا فل کڑے دے. طلحہ 20 اقبال بنگلہ دیش 10 اجمل 10 فرحان 5 عالمگیر 10 شمس 5 نامعلوم 5 شاہد 5 ناصر 10 محمد علم 10 محمد اسلام 10 رحمان شہزادہ 50 ابو شمع 5 ابو احمد نور 5 علی رحیم 15 عبدالجبار 50 ریاض الدین 5 دیہم دعا فل کر دے ٹولو. شاہد زادہ 5 ابو وہاب 5 سید عالم 5 نصیب زادہ اقبال 95 عبدال شاہ سواد 5 فرحاد علی 10 حمید 5 ابو ذر 10 نواب 20 امین اللہ 10 نجیب اللہ سواد 10 اختر گراج 20 بختیار 20 ابو ریحان 20 رحمت خان 10 فاروق خان 10 نامعلوم 3 بختور 5 ٹیلر الجدید رحمت علی 3 اسلام الدین سواد 20 ابو سعود 5 راحت 5 حسین علی سواد 10 حذیفہ 5 محمد ادریس خان 50 بسم اللہ خان 20 سلیمان دبئی العین ثنائیہ داغل اسدادے سلیمان 5 درہم سلمان 25 فضل 10 محمد زیب صاحب ممبر بدیا دبئی فجیرہ داغل اسدادے ابو سہیل دعا فیرا فل کڑے دے 20 درہم زکریہ 20 محمد زیب 10 ذہین اللہ 10 حبیب اللہ ممبر بدیا 20 محمد خان صاحب ظاہر شاہ صاحب انٹرنیشنل سٹی دبئی داغل اسدادے نقیب اللہ 10 درہم ظاہر شاہ القور 15 وسیم گوہر القوز 15 فواد خان 5 عطا اللہ 5 بہرام 5 محمد ادریس 10 عبدالقدوس 5 جان زادہ 5 میاں خان 5 محمود 5 صاحب زادہ ام رمول 20 عزیز اللہ العین روڈ 25 شیر علم 10 حسین 10 سید انور القوز 5 شیر رحمان القوز 5 عزت اللہ القوز 5 محمد غفور القوز 5 امیر زیب القوز 5 خورشید القوز 5 فواد علی القوز 5 عبدالقیوم القوز 5 بخشیر القوز 5 عزیز اللہ القوز 5 مختیار القوز 5 کلبہ دبئی کلبہ گروپ داغل زادے نصیب زادہ 5 درہم اسپندیار 10 محمد نبی 5 محمد حسن 5 فضل احمد 10 اقبال حسین 20 تاج محمد 20 پرویز خان 5 علیم شیر 20 ریاض اینڈ وقاص دیرہ 36 باچا لالا 2.25 سعید اللہ 6 سلیمان خان 10 شفیق 10 سہیل خان 10 ضیاء اللہ 10 ادر علی 10 عمران خان 5.50 محمد زادہ سے ملائیشیا کلنگ پاتا داغل اسدادے محمد زادہ 50 رنگٹ میراج ولی سے ملائیشیا سراوا داغل اسدادے نصیب داد 10 رنگٹ پیر احمد شاہ 10 ابو بکر 20 دالی 10 سلیمان 10 دین الشاہ 20 محمد حسین 20 شفیق احمد 10 زمان 50 بلال 10 توفیق صدیق 10 نور الحدی 40 کمفو ابو بکر 20 سکندر 30 سلیم 10 غفران اللہ 10 عثمان خان 50 علی زیب 20 عمر وہاب 50 امین 10 زیتی کمال 10 کشمیر 10 انعام اللہ 130 بیڈور 20 بختی حسین 5 حاجی محمد 50 حسین احمد 50 امروز 100 شیرباز خان 100 ابو امین 10 ملک محمد شیر سے اجمیر خان سے ملائیشیا میرو داغی لسٹ دادے عمر زمان 10 رنگٹ عمران انڈیوالان 32 میاں عمر زمان 40 بختور جان 9 امیر اعظم 20 امجد 35 علی اکبر 10 نذیر دیرہ 11 فاروق دیرہ 22 نور 13 عزت غنی 10 حیدر 10 داود 10 اکبر علی 5 اعجاز 5 خیستہ بچہ 10 میاں شیر علی سے ملائیشیا ڈنکل داغل لسٹ دادے شریف 18 رنگٹ گلونو 10 منصور 20 عبداللہ 23 طیب 2 ہدایت اللہ 5 گل نواب 5 گلزادہ 5 عبدالعزیر 10 حنیف 7 نوابزادہ سے ملائیشیا تنجنگ ملم فراق داغل لسٹ دادے گلفرد 10 رنگٹ جمشید 10 نامعلوم 10 نامعلوم 10 وکیل 10 عبداللہ 20 شیر افضل 5 شہزادہ 10 عمران 10 بخت منیر سے تاج محمد سے ملائیشیا کلنگ میرو داغل لسٹ دادے سہیل احمد 5 رنگٹ لاس نمبر 0 20 مسعود جان 10 طاہر خان 20 سلمان 3 اصغر خان انڈیوالان 20 رنگٹ شوکت رحمان سے ملائیشیا رمباؤ داغل لسٹ دادے زمین کارپیٹ 50 رنگٹ احمد علی 50 اشفاق الرحمان 100 لاس نمبر 765 50 محمد ایدر 100 بخسید 20 ریاض الحق 50 سید الرحمان 10 کے 5 امیر زیب 20 اسرار 10 جے کے ڈی 10 انور 10
سجاد 10 نوید 15 لاسٹ نمبر 540 80 حسنہ 10 مجید الحق 10 مسعود 20 نوید 40 محمد فاروق تاغی دوست 300 محمد اذان خان 50 بلال احمد 10 فاروق شاہ 20 حبیب 20 رنگٹ. یوسف خان سے ملائیشیا ملکہ داغی لسٹ دادے. خالد گجر 100 رنگٹ. یوسف خان 50 محمد منیر 10 فرمانی گل 10 ریاض خان 10 سید واحد 10 شاہ وزیر 10 درشاد خان 10 مراد خان 10 دین الرحمان 5 جہان 5. مسین امیر سے ملائیشیا انڈاور ومفنگ فہانگ داغی لسٹ دادے. فرحان 5 رنگٹ. ممتاز 2 اثر خان 10 عبداللہ جان 40 امروز 2 مجاہد 3 ابرار 3 اسماعیل 5 جاوید اکبر 10 حیدر 10 مسلم 3 ظفر 2 سبحان 10 مسین امیر سے 20 نرے 50 بغزمین شاہ 20 معراج 10 غفران اللہ 2 نادر خان 20 بختی بہادر 10. امیر سے ملائیشیا کلنگ پاتا داغی لسٹ دادے. امیر زیب 80 رنگٹ. بابر خان ملائیشیا جوہر بارو داغی لسٹ دادے. شہباز 5 رنگٹ. سجاد اختر 20 غنی خان 20 وفا 20 علی 10 ظفر علی 10 شیر خان 10 بابر خان 10 وسیع اللہ 10 انبر شاہ 5 مجاہد خان 5 ضیاء اللہ 5 نسیم الرحمان 5 زمین شاہ 5 گور رحمان 5 شیر نیاز 5 رحمان شیر 5 نہ معلوم 38. ابرار سے ملائیشیا جوہر بارو داغی لسٹ دادے. محمد ابرار 100 رنگٹ. محمد نثار 500 احسان اللہ 300 جنید خان 50 فضل بچہ عامر سے 50 ریسال ہادی 10 لقمان ہادی 50 ڈیرہ بہادر حاجی صاحب 150 نور الہادی 50 حاجی محمد اسرار 100 شاد محمد خان لالا 200 فیر احمد کریم 50 خواجہ ثقلین 10 مایاز خان 20. عمر حسن سے ملائیشیا کوتا بارو داغی لسٹ دادے. عمر حسن کوتا بارو 100 رنگٹ. عدنان کوتا بارو 80 سراج 25 محمد رحیم 20 فواد علی 20 شاہ سوار 20. نجیم خان ملائیشیا صبا توارن داغی لسٹ دادے. نجیب خان 20 رنگٹ. عمر رحمان 20 گور رحمان 10 رحمت باچا 10 خانی ماما 10 فرید اللہ 10 سہیل 10 علی رحمان 10 محمد جمال 10 شاہ خالد 10 ابو فجر 5. حاجی امیر سے فضل الرحمان سے ملائیشیا سری جایا پیننگ داغی لسٹ دادے. سلیمان 10 رنگٹ. علی محمد 10 ظفر علی 10 سیار خان 5 ناصر خان 5 مان باچا 10 امارا علی 5 فضل الرحمان 20. عمر صدیق 5 افسر خان 50 شمس 20 رسول احمد 10 فرمان بائی 5 نوردین 5 نوشاد 10 علی 10 امیر سے 30 امیر زیب 50 فرحت اللہ 10 صاحب زادہ 10 واجد شاہ 10. عبدالولی سے ملائیشیا کوالالمپور داغی لسٹ دادے. صلاح الدین 50 رنگٹ. فاتح الرحمان سے اسرار سے ملائیشیا فاگو داغی لسٹ دادے. فاتح الرحمان سے 50 رنگٹ. اسرار شاہ 30 گلداد 10 سردار 10. اکرام سے بحرین داغی لسٹ دادے. حاجی مت خان 5 دینار. صابر محمود 1 عدنان انور 1 داؤد بنگش 1 ابراہیم بشیر 1 مینا سلمان گروپ محمد رحمان 3 کمال خان 1 دولت خان 5 نوید اقبال 1 عمران خٹک 2 دینار. صابر علی شاہ سے قطر الخور داغی لسٹ دادے. شموزو والا 25 قطری ریال. حاجی اقبال ٹل تندور والا 5 پھر اسحاق ہنگو والا 10 منیر خارکور ایجنسی 10 امیر خان منیر خان دیرا والا 5 محمد ریاض 125 حاجی بشیر ٹھل تندور والا فیملی 127 ابراہیم 50. شیرشاہ سے فید داغی لسٹ دادے. امیر رحمان 5 دینار. رفیق 1 انور 1 جبران 1 علی شیر 2. ابراہیم سے نعیم اللہ سے برونائی دارالسلام داغی لسٹ دادے. اسنین $15 ابراہیم 10 نعیم اللہ 10 وصال 10 افتخار 5 نوید 5 عبدالرحمان $5. لیاقت سے اجمل خان سے عمان داغی لسٹ دادے. اجمل خان دا دوادہ فرافیل کڑے دے 10 عمانی ریال. مجبور خان 1 بلال 5 زائد علی 3 ذاکر احمد 5 قاری 1 سجاد 1 سلیم 1 اکبر علی 5 صالح بھائی 1 تاج احد 1 ابن امین 1 عالم زمین 1 حسن زادہ 1 حاجی فاتح محمد 1 اسب مسقط 5 عبدالعزیز 2 اسماعیل 3 اسامہ 0.50 عمران 0.50 امیر نواب 0.50 انور علی 0.50 بچہ علی 1 صاحب زادہ 0.50 ریحان 1 امیر داد 1 بہادر علی 1 شاکر بھائی 1 سجاد 1 محمد نواب 1 عمر خان 1 امیر امان 1 علی رحمان 1 بشیر 1 جہان پرویز 0.50 امجد 1 خان بہادر 1 جمشید 1 شاد محمد 0.80 عبدالرحمان مسقط 5 تاج گراج والا 5 عمانی ریال. قدرمندو لسټونو تاسو واورېدل اوس چې کومو درنو او قدرمندو د فنډ دپاره پیسې رالیږلي دي هغه نومونه هم ستاسو سره شیر کوم. عزیز الله صاحب سعودي عرب شمیسي د هغوی لست دا دی. عزیز الله 10 محمد صدیق 10 سلطان محمد 10
محفظ اجلیہ 20. لیمن گروپ سعودی عرب لسٹ دادے حافظ سید ملک سے 10, قاری سے ظاہر سے 10, احسان الدین 10, بجلیگر مولانا سے 10, عمر رحمان واڑے گروپ 10. نورزمین سے لسٹ اکرام اللہ 10. یمو گروپ سعودی عرب داغی لسٹ دادے مہران رنگ والا 10, زاہد علی 10, اخلاص پنڈ 15, ابو سارا 5. دپن دفڑا عبد الماجد سے لسٹ دادے ام عائشہ 5, ابو عبداللہ 5, عبداللہ 5, عمر 5. لال زمان سے سعودی عرب منفوحہ شار عشرین داغی لسٹ دادے لال زمان 5. نصیر احمد سے دبئی ام القیون داغی لسٹ دادے ساجد بھائی 5, ارشد علی 5, مصطفیٰ 5, حماد بچہ 5. سمیع اللہ صاحب صوبان اور برکت اللہ صاحب دبئی فجیرہ داغی لسٹ دادے حاجی فجیرہ 0.25. شفیع اللہ صاحب اور فہیم الرحمان صاحب اجمان گروپ دبئی داغی لسٹ دادے نور ولی شاہ 5. اسماعیل صاحب اور فاروق صاحب دبئی الزید داغی لسٹ دادے اسماعیل خان 10. قاری عزیز الحکیم صاحب اور رحمان شہزادہ صاحب داغی لسٹ دادے شفیق الرحمان 5. محمد زیب صاحب دبئی فجیرہ داغی لسٹ دادے ابو سہیل 10. محمد زادہ لسٹ دادے محمد زادہ 50. ملک محمد شیر صاحب اجمیر خان صاحب ملیشیا میرو داغی دفن دفر لسٹ دادے عمران انڈیوالان 5, میاں عمر دمان 6, امجد 3. بخت منیر صاحب اور تاج محمد صاحب ملیشیا کلنگ میرو دفن دفار لسٹ دادے لاست نمبر 003450. شوکت رحمان صاحب لسٹ دادے محمد فاروق اور داغی دوست 50 رنگٹ ریاض الحق 20. یوسف خان صاحب 10. ابرار صاحب لسٹ دادے شاد محمد خان لالا 200. لیاقت صاحب اور اجمل خان صاحب عمان داغی لسٹ دادے بانا گروپ 3.8. بس چې کوم رونو د زکات دپاره پیسې را لېږلي دي هغه دا دي شوکت رحمان صاحب ملیشیا رمباو احسان 300 رنګټ. یوسف خان صاحب گلشیر خان 500 رنګټ. درنو قدرمندو د اخلاص خادمانو او زموږ ښایسته مینوالو لیسټونه تاسو واورېدل. اوس خور به راغواړو چې کومو درنو رونو د دعا دپاره فیل کړی دی ای خور ته به ریکویسټ کوو چې د دې مینوالو دپاره زموږ د اخلاص خادمانو دپاره چې کومو رونو دعاګانې افیل کړی دی چې هغوی ته خصوصي دعاګانې وکړي. لیسټونه الحمدلله تاسو ټول واورېدل. اوس زموږ سره د هغې دوو کورنو چې دی نو هغه خویندې ناستې دي ولې ډېر رونو چې دی د دعا افیل کړی دی. په دې کې چې دی نو محمد حسین ارماني صاحب د عمرې دپاره خصوصي دعا کړي چې یار دې خویندو ته ووایي چې الله پاک په ما باندې رحم وکړي او زه عمرې له لاړ شم حج له لاړ شم. دا د هر یو کس دا خواهش دی زموږ خپل خواهش دی دغه موږ هم د ټول لپاره به دعا کوو. دې علاوه سمیع الله صاحب دی شفیع الله دی ابراهیم دی ډېر ګڼ رونو دعا افیل کړی دی. نو دې خور ته موږ ریکویسټ کوو او ستاسو دپاره به خصوصي د دعا افیل کوو. زه اوس ټوټل تاسو ته وایم ولې چې ماشومانان چې دي نو سات یو شو لږ تنګ شوي به وي نو کوشش کوو چې زر تاسو ته هغه ټوټل ووایو او دوی هم منتظر دي چې دا ټوټل به کله وایي. نو زه ټوټل زه تاسو ته وایم د خویندو له او د بچیانو له ټوټل راغلي دي 11,04,166 روپۍ. زه اوس خپل قدرمن کشر رور چې کم د میدان چې دی د اخلاص خادم دی دوی په خپل هم دلته خدمات کوي او درونه چې دی هغه په سعودي عرب کې خدمات کوي. خیسر رحمان او جمعه خان صاحب هغوی په سعودي عرب کې خدمات کوي او دوی دلته په میدان کې خپل خدمات کوي. نو زه طاهر خان صاحب ته خواست کوم چې د خویندو له د خرچې دپاره پیسې ورکړي. मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा. خورای تاسو ټوټل واورېدل چې الحمدلله څنګه چې مسافر وروڼه یا مقامي وروڼه د خپل بچو سره هم غم دی او د ګلونو ماشومان له تاسو له ډېر خوشحالۍ راولېږلې. څنګه چې ما تاسو چې ډېر وروڼو چې دی نو د دعا فیل کړی دی داسې چې دی محمد حسین ارماني دی وروڼه دي داسې چې شفیع الله سمیع الله جبرائیل ډېر ګڼو وروڼو او خویندو دعا فیل کړی دی. تاسو به د خپل وروڼه په کومه طریقې سره په دعا کې یادوئ چې زموږ د دې بچیانو سره سوخه کوي الله دې شته کړي الله دې اخر په کار کې خدای دې دړه ارمانونه پوره کړي الله دې ولې د دې اجر ورکړي که د حج دغه یې نو خدای دې عمرې له بوځي حج له دې بوځي الله پاک دې ولې د دې دغه ورکړي چې زموږ د دې ماشومانو بچو سره یې ښه وکړه الله دې ورسره ښه وکړي الله دې کامیاب کړي الله دې شته کړي الله دې اخر په کار کړي چې زموږ د دې ماشومانو سره یې ښه وکړه الله دې ولې ژوندونه ورکړي الله دې د بیمارۍ نه دغه نه بچ کړي خدای پاک دې ولې کامیاب کړي الله دې شته کړي الله دې اخر په کار کړي
کوم ورونو چې زموږ سره امداد کړی هغې جزاک الله خیر الله دې هغو پاک الله رب العالمین دې هغو د آخرت او دنیا ښایسته کړي او څه ارمانونه یې په زړه یې هغه دې الله سر کړي څه قسم مشکلات یې هغه دې الله سر کړي څوک عمره غواړي که حج غواړي نو الله پاک دې وکړي زموږ د یتیمانو بچو سره یې د هغو ژړاګانې په خندا بدل کړي الله دې دې اجر اخر په دنیا ورکړي او مونږ یې د دې یتیمانو بچو سره مونږ یې بچو ته وکتل چې ویې خندل څومره خوشحاله شو نو الله دې دې زړه هر قسم حاجت سر کړي ظرفشاه بچی تاسو چې ماماګانو ترونو وس پیسې را لګلې نو ته به په پردي کور کې وس کار کې نه ولې مونږ ته ډېرې پیسې راغلي نو دعاګانې به ته کوې بچیه څونه دعاګانې به کوې ډېرې قدرمندو نور تاسو ټیم نه لمه د خویندو او د بچیانو دعاګانې او خنداګانې تاسو ولیدلې یقینا چې د چا په ژوند کې راحت او خوشحالۍ راوستل د هر چا د وس خبره نه ده خو چاته چې دا سعادت میلاو شو یقینا چې خوش قسمته دي او په هغې خوش قسمته کې تاسو قدرمند وروڼه شامل یې خپل قربا حمید الله له سره د اوبې جان ورکړئ اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته मुझे ईदी सा बनना है मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है